Mobile and Mates audio file. Dungan na in 3, 2, 1. Disco Mobile and Mates audio file. Grabe impact ka naman. Pamatsagan ko, kaspa ko, nagkaradagdag. Alright, makantong kita to punta. Duha naman to pahuayan ka na yung aton nga isa ka sound system. Alright, battle between Salt and Tears and Michelangelo. Dito kita sa punta. So once again, ladies and gentlemen, battle between dungan daya, dungan ka mo dyan, Michelangelo kang Salt and Tears. Dapat dungan kapindot, parehas ni Mates kang ni RKM. Dungan sa nakapindot. So ladies and gentlemen, Salt and Tears at Disco Mobile, Michelangelo, Disco Mobile in 3, 2, 1.
Bro. DJ Paupas na mag-remix. Part6 of TRNC Pro DJs. Alright, thank you so much, Sultan Tears and Michael Angelo. Discount Mobile. So, sa dito itong mga operator itong nag-request, kagina nga ma-showdown kung nakamuka saon. Why? Sugit-sugit ka mo. Abi ko, mawada ka mo stog. Para lang tawag ka mo siya kato yung mga sound addicts niya. Anyways, sa tanan nato yung sound system, individual naman kita.